আমার চ্যানেল बहुत बहुत स्वागत अच्छे जनता कि आमर दादा कही आमर जेन पहला पॉडकास्ट रिवील करते कि नुआ सेटअप मामले मैंने बहुत जल्दी आसपास दूसरी आनबे बोली तो सही कथा दादा आज रखीछन कि आज दादार नुआ सेटअप आज रिवील हो पूरा ग्रांड ओपनिंग हो इनाग्रेशन हवा तो दादा से बाबू दुई तीन पल्टी कहबे फास्ट तो मैं आमर जिते प्यारा दर्शक बंधुन के दिल से करना जुहार और मार आशीर्वाद रे आज आके माँ मेलोडी जिते आके बढ़ुचे मार आशीर्वाद और आपण मान करुणा और मुई चाहे एंदा आपण मान प्यार थो और आके केंदा माँ मेलोडी केंदा आके बढ़वा आपण मान एडवाइज रे आपण मान तर मैंने आशीर्वाद रे तो जिते भी आमर दर्शक बंधु अच्छन सबके मुझे गोटे तार मैंने रिक्वेस्ट करुचे जे आपण मानकर तार मैंने आशीर्वाद आउ प्यार रे माँ मेलोडी जितकी जो तार डबल आके केंदा कर जीवा बोली आपण कमेंट माध्यम रे बताबे आमर जेन बासु ओरिजिनल चैनल अच्छे से भाई के मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देवी दुई थर तीन थर मो पाखे आईसन जेन प्रकार भावना विचार जेन अच्छे आमर माध्यम रे भी माँ मेलोडी किसी उन्नति करके आगे बढ़वा तो मुझे चाहूँ जे बासु ओरिजिनल चैनल के अपन मैंने सब्सक्राइब करन आउ लाइक करन आउ एंता एंता कमेंट मैंने करन जे से भाई आर आपण मन के जेन प्रकार वीडियो मैंने प्रकाश करबे आपण समस्त पार्टी देकिना आउ अन्य पार्टी मन के भी जाकिना तांकर जेन उपदेश हो कि जहाँ जिते जिनिस जानिकिना आपण पाखे तने प्रकाश करबे तो आपण माने एंता कमेंट मैंने करन जे से खुशी खुशी आपण मन रे आउ नुआ नुआ जिनिस माने आपण के पठे बहुत दिन सपना था बहुत दिन आम जो दर्शक बंधु मान जेन हिसाब से आमके कमेंट करुले कहूले ये समस्त तार मैंने गाड़ी मान हो गला माँ मेलोडी सेटअप नुआ नहीं आसचे जेन पुराना सेटअप रखा चली समस्त गोटे डिमांड था तो समस्ते चाहूले केन्दा कि माँ मेलोडी नुआ सेटअप हो बोली तो बहुत दिन गोटे आम आशा विश्वास जेन थिला आम दर्शक मान थिला इसके आज तार मैंने पूरा करवार जाऊे माँ मेलोडी तो भाई ये नुआ सेटअप तो मैंने बनाबार ता के दिन आप माइंड क्या आसी भाभी थी माइंड एक्चुअली आमर बेले 2018 तो ये सेटअपटा होता 5 वर्ष है से बेले सेटअप माने किसी नहीं थे ये सेटअप के देखिए समस्ते कले जेनटा कि फास्ट सेटअप करा पर देखले समस्ते से जिनिस फॉलो करी बसले एना पूर्वर कथा तो मुझे कही से जिनिस सब कही शेयर कर चैनल सब कही तो तापरे काना हला कि माँ मेलोडी चाहला जे मुझे चाहली अन्य किसी नुआ देमा पब्लिक के बोली तो सेटअप उपरे नहीं करी आमर गोटे भावना आसला पिला काम तो जेन काम करुचन कि माँ मेलोडी किसी डेभलप आर पब्लिक के केंदा आम नुआ तो काना है जेनटा आम जेन प्रकार बनई ए किसी चेंज है जेनटा कि दुई साइड दुई आड़े इटा डिस्प्ले लगी जेनटा माने साउंड से टॉप आउ बेस लागुला एबे काना कि लाइनरी लगेछु प्रेशर मीडियो लाइछ लाइनर भी लाइछ लाइनर लगेछु और जेनटा बेस लगी जेनटा कि एबे आगे कम बेले है 1200-1500 भीतर करूँ ना एबे किंतु 5,000 दुईटा बेस दुईटा लगे ना डुअल डुअल दुईटा हाँ डुअल 2500 स्पीकर लगी 2500 वाट पर स्पीकर 2500 वाट आ लाइनरी केते वाट लगे लाइनरी रो हटा अछि बोले 250 हां प्रेशर मीडिया ऐसा जदि प्रेशर मीडिया जेनटा लगोछन जेनटा कि हमर मेलोडी सेटअप रे के भी ता माने लगावा टाइम ऐसा तो नहीं देखा तो प्रेशर मीडिया कांता अपन माइंड के थॉट्स आनले प्रेशर मीडिया एक्चुअली काने वॉइस लागी जेनटा कि हमर मेलोडी जेन करूछन शार्पनेस लागी जानन जेना वॉइस शार्पनेस असला आ क्वालिटी असला फोर्स असला तो दाजिन ओल्ड सेटअप रो साउंड आ हमर नवा सेटअप साउंड बहुत डिफरेंस होजे हां डिफरेंट से है
ସେଟା ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଟପ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଟପ୍ ମାନେ ଲାଗିଥିଲା ହଁ ଆଉ ବେସ୍ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ ଏଇଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଭିଟା ଲାଗିଛି ତାର ମାନେ ଆଉ ଲାଇଟିଂ କିଛି କାଣା ନୂଆ ଜିନିଷ ଲାଇଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି ଲାଇଟିଂ ହଁ ବହୁତ ଅନୋଖା ତାର ମାନେ ହଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଛଆଡ଼େ ହଉ ଆଗରେ ହଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ହଉ ଟୋଟାଲ ଗାଡ଼ି ସେଟା ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଟୋଟାଲ ୟୁନିକ୍ ସେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଯେନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ଯେନ୍ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମଟା ବି ପୁରା ଅନୋଖା ପୁରା ଅଲଗା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେତେ ବି ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବେ ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେତେ ବି ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ ସେନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ କେନ୍ କହି ନି ପାରି 1% ବି ତାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କାମ କରାଯିବ। କାମ କରାହେଇଛି ବୋଲେ ଅନ୍ୟ କି କାಗೆ କିଛି ଟଚ୍ ଫଲୋ କରିବ ବୋଲେ ଆରେ ଭୁଲିଆ ନେଲ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ଗାଡ଼ିର ଯେ ଟୋଟାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଫିଜାଇନ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ या फिर କାର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ କି ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେନ୍ ଏମ୍ଜି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଯେନ୍ କରିଛନ୍ ସେ ଭାଇ ଆମର ବାବୁଲି ଭାଇ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ କାରିଗରୀ ହଁ ତାଙ୍କେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର ବିଚାର ବି ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବି ଅଲଗା ସେ କାମ କଲେ ସେ ଏକଲା କାମ କରିଛନ୍ ହଁ ଏକଲା କାମ କରିଛନ୍ କେନ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂଟା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ରହୁଛେ ମୁଇଁ ବି କିଛିଟା ତାର ମାନେ କହିଛେଁ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ କିଛିଟା କହିଲା ପରେ ସେ ମିନିମମ୍ ମୁଇଁ କହିଲା ପରେ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାର ମାନେ ବିଚାର କରିଦେଇଛନ୍ ସେମାନେ। ତ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ପୁରା ଆମର ଏନ୍ଜିସି ଦେଖା ହେଇଛି ନା। ହଁ ଏମ୍ଜି ଷ୍ଟିଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଦିନ ରାତ ତାର ମାନେ ରାତି 2 ବଜା ତକ ତାର ମାନେ କାମ ତ ଏଇ ସେଟअप ପୁରା କାମ लगभग କେତେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା फाइनल हवा हमके एक्चुअली 2.5 मास लागला ତାର କାମଟା ଅଲଗା କି ନାହିଁ ବୋଲେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହଉଥିଲା କାମ 2.5 ମାସ ଲାଗଲା ଧୀରେ କିନା କରୁଥିଲେ ଆର୍ ସେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ ବେଲେ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି କରିବି ବୋଲିକିନା ଟାଇମ୍ ହେଲା ନହେଲେ ତ ସେମାନେ ତାର ମାନେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ବି ତାର ମାନେ ଯେମିତି କି ଆଇଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ବୋଲେ ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ ମାନେ ଯେନ୍ଟା କି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ଦଉଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟା କି ବୋଲେ ସପର ସେଟଅପ ଯେନ୍ଟା କି କିଛି ନୂଆ କରୁଛନ୍ ତ ଜଲ୍ଦି ରିଭିଲ୍ ହେଇଯାସି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଟଅପ ଯେନ୍ତା ବୋଲେ ସିକ୍ରେଟଲି ଥିଲା ଯେନ୍ଟା କି ଆଜି ଆଗ ଯେନ୍ ଇନାଗୁରେସନ ସେ ଟାଇମ୍ ତା ରିଭିଲ୍ ହେଉଛି ତାର ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବେ। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ एक्चुअली କାଣା କି ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ତାର ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ କେ ଯେନ୍ ଇନ୍ତଜାର ଥିଲା ହଁ ହଁ ମା ମେଲୋଡ଼ିର ସେଟଅପ କେବେ ଆସବା ଆଉ କେନ୍ନେ ବନୁଛି କେନ୍ନେ ତିଆରି ହେଉଛି କେନ୍ସିଲ୍ ହଉନି ଜାନ ପୁରା ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖାଗଲା ପବ୍ଲିକ୍ ତାର ମାନେ କେନ୍ତା ଜାନବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେନ୍ତା ଫୋକସ୍ ହେବ ସମସ୍ତେ ତାର ମାନେ ଜାନବେ ଯେନ୍ ଓପନିଂ ହେବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହେବ ଆର୍ ଓପନିଂରେ ତାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଜାନବେ ଆଉ ଆମେ ଟୋଟାଲି ତାର ମାନେ କେନ୍ସି ଏଇଟା ଲୋକେ ଫଟୋ କରବା ଲାଗି ନେଇଛି କି କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଗଲେ ଖୁସିରେ ସେ ଗାଡ଼ିକେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆର୍ ସେ ଗାଡ଼ିକେ ବନାବା ଲାଗି ସେ ଯେନ୍ ଆମର ଏମ୍ଜି ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଲେ ଖାସ୍ କରି ମା ମେଲୋଡ଼ିର ଗାଡ଼ି ବନବା ଜାଗାରେ ନେଇକି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଲେ କି ଫଟୋ କରବା କାଣା ସବୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ସେଟା पूरा पूरा हर एक एक सेकंड पूरा सब कुछ सिक्योरिटी पूरा काम चला सिक्योरिटी सीसी कैमरा सिक्योरिटी रखिकर काम कराइला किए तार माने से फोटो नहीं करी किए भाइराल नहीं करी जिते भी लोग देखी हेसन किसी लोग देखी जाइए देखी गला पर भी से माने किए जाए फोटो करथिले फोटो जे करथिले से एमजी स्टील वाले कैमरा रे देखिकर मना करथिले नहीं फोटो नहीं करो बोली बहुत सिक्योरिटी फुल सेटअप बोले रिवील करवार बोले आहुर केनसी स्पेसिफिक डेट बाची दिले कि आजी तमने सडो लेंता डेट एक्चुअली डेट हमें करथिलु जनवरी 4 रे हमें एक्चुअली रिलीज करबा କଥା କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ କେ नहीं दे पालु बहुत दुखर कथा सेटा किंतु से जिनिसटा आज पूरा हवा ଆଉ କି ସମୟ ପରେ ତାର ମାନେ ତାର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବା ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାର ଦ୍ୱାରେ ଆଖା ତାର ମାନେ ଖୋଲାଯିବା ତ ଦିନ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ସେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇ ଯେନ୍ ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ସେଟର ଇ ଯେନ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁଙ୍ଗାରେ ତ ଆଜି 2ଟା 3ଟା ସେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ କରୁଛନ୍ ତ ସେ ଫିଲିଂସ୍ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ଫିଲିଂସ୍ ତ ହବାଟା ବୋଲେ ବହୁତ ତାର ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପବ୍ଲିକ୍ କେ ଯେନ୍ଟା ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଯେତେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ନାଇଁ ହେତେ ମତେ ତାଠାରୁ ଆର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଖାସ୍ କରି ସେ ଜିନିଷ ଏକା ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ କେନ୍ତା କରି ଦେଇପାରମୁ ବୋଲି ଜିନିଷ ବହୁତ ଛୁଆରୁ ବୁଢ଼ା ତକ ତାର ମାନେ ଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ତ ଏଇ ଯେନ୍ ତାମାନେ ମେଲୋଡ଼ି ନୂଆ ସେଟର କ୍ରେଜ୍ ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ ଲୋକ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ତ ଆଇଛନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଅଛେ ତ ସେଟା ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ କି ସେଟା ସେ କଷ୍ଟମର ଲାଗି ସରପ୍ରାଇଜ୍ है नहीं एक्चुअली आम पब्लिक के कहीदेलु जे नुआ सेटअपटा आउे बोल गाड़ीटा एक्चुअली जेनटा बनाइला सेटा ऑलरेडी अगस्ट मास आड़े आईला आम गणेश पूजा बेले एक्चुअली बाहर करवा कथा
তো ନାଇଁ କରିପାରନୁ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ଏବେ ବି ତାର ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହେବାର ହଁ ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ହେବାର କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକର ଯେନ୍ ହିସାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲା ଫୋନ୍ ଆସିଲା ହଁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ରହିପାରିଲା ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁ ମିନ୍ସ ତାର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ନେଇ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଉ କିଛିଟା କାମ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର ମେଲୋଡି ସେଟାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ତ ସେଇ ଗାଡ଼ିର ହିସାବରେ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ସାଇଜ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ତ ସେଟା କେନ୍ତା ବଡ଼ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କାଲେ ସାଇଜ୍ ବେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା କି ସମସ୍ତେ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ସାଇଜ୍ର ଗାଡ଼ି ବନଉଛନ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆମେ କାଣା ଭାବିଲୁ କି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତ ମାନେ ବଡ଼ ହେବା ହଁ ହଁ ଆଜି ନେଲେ କାଲି ହଁ ହଁ ବଡ଼ କଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତାର ଆମେ କରିଛୁ আর রহলা কথাটা কেন আমি গোটে যেন গাড়িতে যাଉଛୁ ପିଲା ପିଲା ଟିକେ କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ହଁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଶୋଇବାରେ ସେଥିଲାଗି ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ବଡ଼ କରି ଆମେ କଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଦା ଯେ ଗାଡ଼ିର କଲର୍ ତ ଏଇ ଯେନ୍ କଲର୍ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ତାମାନେ ଆସିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଖା ପୁରା ଦେଖିକରି ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ହି ପବ୍ଲିକ୍ କ୍ରେଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବୋଲେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ହଁ ଏଇଟା ଯାହା ତ ସବକର କଲର୍ ୟା ତ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ତାପରେ ଆମର ତାମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହେଲା ହେନ୍ତି ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତ କେନ୍ତା ଏଇ କଲର୍ ତାମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ବୋଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ବି ଗାଡ଼ି ବନିছে ନିଶ୍ଚିତ ଆଇଚର୍ ଆଇ ଟାଟା ଆମର ବି ଟାଟାର ବନା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେନ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଇଚର୍ ତାର ମାନେ ଟାଟା ଅଶୋକ ଲେଲଣ୍ଡ ସବୁ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ନୂଆ କିଛି କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ନେବା ବୋଲିକିନା ତ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ହିରୋ ହିଟ୍ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ବୁକ୍ କଲୁ ଆଣିଲୁ ଅଲଗା କିଛି ଏଇଟା ମାନେ କଲର୍ର କଥା କାଣା କି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଲର୍ ଯେନ୍ତା କି କଲର୍ ଯେନ୍ତା ଲୁକ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଥିବାର ସେ ଅଲଗା ଏବେ କାଣା ହଉଛି ଅଲଗା ପାର୍ଟି ମାନେ କାଣା ସବୁ କିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେ ବ୍ଲୁ କରବା ବ୍ଲୁ ଯେନ୍ ଆଇଚର ବ୍ଲୁ ଆଖା ନାଇଁ ଶିଖେ ଆଇଚର ବ୍ଲୁ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଗେରୁଆ କଲର୍ ଏନ୍ତା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ମା ମେଲୋଡିର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହେସି ଯେନ୍ ଜିନିଷ ବି ହେସି କିଛି ନୂଆ ହେସି ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କଲୁ କଲର୍ ଆର୍ ସେ କଲର୍ ତାର ମାନେ ପସନ୍ଦ ଲାଗଲା ସେ କଲର୍ ଅଣାଗଲା ଆଉ ସେ କଲର୍ରେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ବି ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ଟୋଟାଲ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାଚିଂ ଟୋଟାଲ ହେଇছে ଟୋଟାଲ ବଡିର ତାର ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇছে ପ୍ଲସ୍ ନେସିକେ ଏବେ ଏବେ କିଛିଟା ଆଉ ଚାଲିছে ଟି ସାର୍ଟଟା ତାର ମାନେ ସେ କଲର୍ର ହେବା ଡ୍ରେସ୍ ସେ କଲର୍ ହେବା ନିଶାର ହାଣ୍ଡି ଯେନ୍ କଲର୍ ସେଟା ବି ସେମ୍ କଲର୍ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ସେ କଲର୍ ମ୍ୟାଚିଂ ହବ ନା ମ୍ୟାଚିଂ ପୁରା ତାର ମାନେ ହେବା ଆଉ ବୋଲେ ଗାଡ଼ି କେ ଛାଡ଼ିକିନା ଟୋଟାଲ ଇହାଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସର୍ଭେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ତାମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନା ইনভেস্টমেন্ট বেলে তো একচুয়ালি দেখা গেলে সাউন্ড স্টিল আউ লাইট উপরে নেই করি গাড়ি উপরে জেনারেটর উপরে নেই করি বলে কিছু না হলে বি 70 লাখ খনা তার মানে ইনভেস্টমেন্ট অনলি খালি গাড়ি ছাড় দেলে টোটাল নেই টোটাল গাড়ি গাড়ি সাঙ্গে নেই করি সব জিনিস কিনে গিয়ে মানে সামথিং এটা 70,000 তার 70 লাখ তার মানে এটা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে তো দাদা এখন যে আমার ইনভার্টার যে বুকিং করবে তো পুনা সেটা বুকিং যে দেলা তো সে প্রাইস সেমি থিবা या फिर ऊपर नीचे टिक रहबो कि सेम एका रहबो প্রাইস নেই অলগা রହୁছে পুরা अलग আছে না দাদা ଆମେ ଏଇଟା ଇ ଯେନ୍ ନ୍ୟୁ ସେଟଅପ୍ଟା ତାର ମାନେ 65,000 ରୁ 70,000 ନେଉଛୁ লোকাল না দাদা হয় ଲୋକାଲ୍ ରେଟ୍ଟା ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ସେଟଅପ୍ଟା ସେଟା 55 ରୁ 60 ନେଉଥିଲୁ ସେଟା 60 ନେଉଥିଲୁ ଏବେ ସେ ଯେନ୍ ଏବେ ଯେନ୍ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ଟା ସେଟା মা মেলোডি হবা আর পুরনা সেটটা সেটা মা মিউজিক্যাল তার মানে বলে দা ইথর মানে দুইটা ডবল সেটঅপ লাগবা হ্যাঁ গোটে মেলোডি হবা আর গোটে মিউজিক্যাল হ্যাঁ দুইটা সেটঅপরে তার মানে বুকিং করি পারবে বলে গুটে ডেটে দুইটা বুকিং বি হেসালা না অলরেডি আর গুটে ডেটে দুইটা প্রোগ্রাম নি তার মানে হি পারা না হ্যাঁ হি পারবা বলে সেটা মিউজিক্যাল হি পারবা এটা মেলোডি লাগি মেলোডি হ্যাঁ তো ইথর এই সেটঅপরে যে নয়া সেটঅপরে বলে আমার ইনস্ট্রুমেন্ট কেতে কানা বলে বজায় প্লে করবে ইনস্ট্রুমেন্ট দুইটা নিশান আগে 12টা নিশান করছিলাম ইনস্ট্রুমেন্ট দুইটা কেবল দুইটা নিশান বড়াইছো আমি 12 জায়গায় 14টা নিশান করছিলাম আর প্যাড অর্গান কেতে রাখা সেটা সেম আখা না যেটা আছে আর যেন সিঙ্গার মানে সে সিঙ্গার মানে ডান্স হাউস সব সে সেম আখা ক্যামেরা ফ্যামেরা যেটা লাগিছে সেটা ডিসপ্লে লাগিছে সেটা পৌঁছাড়ে গোটে বেস যেন করা হয়েছে রাউন্ড গোটে যেন করা হয়েছে সেটা অলগা ডিফরেন্ট ସେ ମାଆର ଯେନ୍ ଲାଗବ ଲାଗେ ତାପରେ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଲାଗୁଛେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛେ ପୁଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ହେଇଛେ ପୁଙ୍ଗା ଗୋଟେ ସେଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରା ଅଲଗା ସବୁ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଲାଗିଛେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ସବୁ କେନ୍ସି ମ୍ୟାଚିଂ ତାର ମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଅଛି ନା ପୁରା କିଏ ବି ତାମାନେ କହି ନାଇଁ ପାରେ କି ଫଲୋ କରାହେଇଛି या फिर ମ୍ୟାଚ୍ କରାହେଇଛି ଦେଖିକିନା କରାହେଇଛି ବୋଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେନ୍ ସେଟଅପ୍ ରେ ବୋଲେ ଯେତେ ବି ତାମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଥିରୁ ବୋଲେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବୋଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ପଇସାର କେନ୍ସି ଜିନିଷ ବୋଲେ ଇନଭେଷ୍ଟ କେନ୍ତା ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି गाड़ी सेटअप रे गाड़ी सेटअप रे एक्चुअली साउंड ଟିକେ बहुत पूरा सुना जेनता कि बेस कोले बेस तो इतकी वाट रही छन तो हमें नहीं देखा दे कि लगावाटा
ଆଉ ପ୍ରେସର ମିଟ୍ ପୁରାପୁରି ସବୁ ନ୍ୟୁ ଏକା ଲାଗିଛି ଲାଇଟ୍ ମାନେ ବି ଲାଗିଛି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଆଉ କିଛି ଯେତିକି ଲାଗିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଆଉ କିଛି ଲାଗବାର ନୁହଁ ଆଉ ଯେତିକି ଯେନ୍ ସେଟଅପ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଚଲାଲି କେତେ କେବି ଡିଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ଏବେ 30 କେବି ଆଣିଛୁ 30 ସେତେବେଳେ କେବି 15 କେବି ଲାଗିଥିଲା ଆମର ଯେନ୍ ହଁ। ୟେଲୋ କଲର ଗାଡ଼ି ଯେନ୍ଟା ହଁ ହଁ ଏବେ ତାର ଡବଲ 30 କିଲୋ ୱାଟ୍ 30 କେବି ହଁ 30 କେବି ଧର ଏଇଟା ଆର୍ ହେଲେ ଟିକେ ହେଭି ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଯେନ୍ଟା ଲାଗୁଛି ହୁଁ ହୁଁ ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ହେଭି ସାଉଣ୍ଡ ତ ପୁରାପୁରି ହେଭି ହେଇଗଲା ପୁରାପୁରି ହେଭି ଅଛି ସାଉଣ୍ଡର ପୁରା କିଏ କମେଇ ତାମାନେ ନେଚର କହିବି ନି ପାରେ হয় ପବ୍ଲିକକେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ହୁଁ আর আগে তাঙ্কর আশীর্বাদ তাঙ্কর এটা যেন পেয়ার আছে মা মেলোডিকে এতকি উপরকে নেবার তাঙ্কর হাত আছে ହଁ ଦାଦା ହଁ তাঙ্কর যেন আশীর্বাদ তাঙ্কর যেন আমার উপরে যেন পেয়ার আছে তাঙ্কর যেন পুশিং আছে ହଁ যেন প্রকার আমাকে যেন কমেন্ট মাধ্যমে যেন এডভাইজ মানে দেখুন ହଁ আমাকে ହଁ ହଁ আমার তাঙ্কর যেন প্রশংসা আছে প্রশংসা যেন করুন সেটা আমার লাগে বহুত তার মানে গোটে হীরা তুল্য মূল্যবান জিনিস ହଁ ହଁ তো তাঙ্কর লাগে এসবু যেনটা বি হইছে তাঙ্কর লাগে হইছে আর ধারণ নাই লাগলা এটা বি ফার্স্ট টাইম লাগিছে একচুয়ালি মুই রায়পুর গলা বেলকে মতে দোকান কে যাইଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଇଥିଲେ ହୁଁ 2-4 ପ୍ରକାର ଦେଖାଇଥିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋତେ ଚୁଜ୍ ଲାଗିଥିଲା